ଜୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଉଠିଗଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆଜି ତ କାକୁଡ଼ି ତୋଳା ହେଇଯିବ। କଣ କାକୁଡ଼ି ତୋଳା ହେଇକି ଆସି ଦେଖିଥିଲୁ ଦେଖୁ କାକୁଡ଼ି ତୋଳା କାକୁଡ଼ି ଆସିକି ରହିଗଲାଣି। ବିଶାବିନ ବାଗି ବାହାରିବେ ବୋଲି ହେଲେଣି। ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଅଛି, ସେଠି କାକୁଡ଼ି ଅଛି। ଏହା ନେଇକି ଯିବେ ଏଇଖିଣା ମାର୍କେଟ। ଗୁଲୁ ଆମର ଏଠି ବସିଛି, ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଉ କାଳୁଆ ସେଠି ତମର ସେଠି ବସିଛି, କାଳିଆ ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଲୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୁଲୁ? ଆଉ ଆମ ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ ଟଙ୍ଗୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଇ। ଏ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ଆମ ଚିଆଁ ମିଆଁ। ଆ ନାଁ ହେଲା ଚିଆଁ, ସିଏ ଧଳା ନାଁ ହେଲା ମିଆଁ। ଚିଆଁ ମିଆଁ। ଆହୁରି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ। ଇଏ ହେଲା ମଙ୍ଗୁ, ଇଏ ହେଲା ମଙ୍ଗୁ ତଳେ ବସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଚଙ୍ଗୁ। ଚଙ୍ଗୁ ଏଇ ତ ଶୋଇଛି। ଇଏ ହେଲେ ଆମର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଘରର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ଚାହା କରିବା। ଏବେ ଯିବା ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ସସ୍ପେଣ୍ଡ ମା ନାଲି ଚା କରିବି ନା କ୍ଷୀର ଚା କରିବି? ନାଲି ଚା କରିବି। ପାଣି ବୋତଲ ଗୋଟେ ଦେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚା ପକେଇବା। ଫାଷ୍ଟ ଗଲା ପାଣି, ପାଣି ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଅନ୍ କରିବା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍। ଟୁଙ୍କି ହେଲା, ମାଇଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ଅଦା ଧୁଆ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ହେମଦସ୍ତା ଭିତରେ ପଶେଇବା। ହେମଦସ୍ତା ଭିତରେ ପଶେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଦଳି ଦେଇକି ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପକେଇବା ଚିନି ଆଉ ଚାହା ପକେଇବା। ଦୁଇଟା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାହା ନାଲି ଚା ରେଡ଼ି। ଚିନି ଚାହା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେ ନାଲି ଚା ରେଡ଼ି। ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ ହେବ ତେଜପତ୍ର। ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଚାହା ଏବେ ରେଡ଼ି। ତାକୁ ଖାଲି ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ନାଲି ଚା ରେଡ଼ି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଭଳିଆ କଲରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନାଲି ଚା। ନାଲି ଚା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦିଆହେଇଛି ତା ନାଁ ନାଲି ଚା। ସବୁ କ୍ଷୀର ଫିର ପଶିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଖିଣା ବାହାରେ ଯିବା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କାମ ସାରିକି ଆମ ଆଡ଼େ ଦୋକାନକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏବେ ଆମ କତିରେ ସଲ୍ଲୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ବି ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି ଆମ କତିକି। ମୋ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ମୋ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଖାଇମି ବୋଲି, ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍। କିନ୍ତୁ ମୋ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦରକାର ଥିଲା ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ସେ ଜାଣିନି, ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି ତାର ବସିଛି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ। ମୋ ଲାଇକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କର, ସେୟାର କର, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଲାଇକ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ହେଲା ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ନା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ହେଲା। ଫଟୋ ମୋର ଉଠଉଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫଟୋ ଉଠଉଛି। ମୁଁ ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଇଏ ମୋର ଫଟୋ ଉଠଉଛି। ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି। କି ସେଲ୍ଫି! ଓ କ'ଣ କଲା ସେ? ମଲା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇକି ମଲା ସେ। ତ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା। ଖିଆପିଆ ସାରିକି ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଦୋକାନକୁ। ଦୋକାନ ଯିବାର ବାଟର ଇଏ କିଛି ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ଏଇପଟେ ଦେଇକି ଡେଲି ରାତିରେ, ସକାଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଖରାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ଏଇପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ।
मैंने नई तो पानी जाए पूरा फुल हो जाए पूरा एठू टोटाल ये पूरा गोटे देखा हुए जगह जगह पूरा गोटे देखा हुआ ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। खूब शीघ्र मोटर बाइक ब्लॉगिंग भी स्टार्ट हो भितर चैनल एबे नुआ सिस्टम गोटे मगाई गोटे आसो मोटर बाइक ब्लॉगिंग हम देखिए आपण ये चैनल सहित जोड़ी होगी रुहतु मजा आसो पूरा अलग प्रकार रास्तार व्यू पूरा अलग प्रकार सब व्यू ये व्यू खाली आम गाँ सब गाँ मान सब मिले सब सहर सब मिलबनी ये व्यू नेचुराल पवन पवन सुलुसुलिया पवन में आप जाऊे जो मजा लगुव से मजा आउटी मिलना खाली आम एपट रास्ता गुड़ा खाली अपलोडिंग टी अच्छी जेहेतु नई पानी एपट साइड होती अपलोडिंग टी रोचे अपलोडिंग जहाँ भी जो कोट फोट होपट साइड अपलोडिंग भी भल हो रास्ता पूरा चकाचक हो देखिए आम जाजपुर हाईकोर्ट को जगह तैयारी हो आज देखिए आप आ जाजपुर गोटे क्रिकेट बड़ स्टाडियम हवा जाइए सेटा भी देखिए यहाँ है आमर जो जाजपुर हाईकोर्ट आएपटे तैयारी चलती जाजपुर मार्केट कम्प्लेक्स ए टू जेड सब मिल एपट तो कोर्ट काम चलती जोरसोर एपट रहा मेडिकल कॉलेज एपट रहा हाईकोर्ट एपट साइड रहा ये जोटा आप देखा एपट साइड एटी आमर तैयारी हम जाजपुर क्रिकेट स्टाडियम क्रिकेट स्टाडियम व्यू भी आप देखिए स्टाडियम तो तैयारी है हम कम स्टार्ट हो भितर ये आम जाजपुर किसी व्यू एटा आम जाजपुर जिला मैजेस्टिक कार्यालय जाजपुर कलेक्टर जाजपुर ये जाजपुर थाना आइल ये हवा को जाऊ जाजपुर क्रिकेट स्टाडियम जो आम जाजपुर महोत्सव होता से पड़िया आमर हवा को जाऊ जाजपुर क्रिकेट स्टाडियम आउ गोटे तैयारी चलती सेपटे आप देखिपे पोज करी आप वीडियो देखिपारे सेपटे तैयारी हो 108 फुट शिव शिवंकर गोटे बसि शिव गोटे तैयारी हो गोटे शिवंकर गोटे मूर्ति 108 फुट शिव मूर्ति जे कि ऑल इंडिया रे गोटे आमर शिव मंदिर तैयारी जाऊ 108 फुट ये है आम जाजपुर 150 महोत्सव स्थापित होता ये जगार बैतरणी नदी कूले आम जाऊँ शिव मंदिर जो तैयारी होची आम जाऊँ एपटे आम जाजपुर एक बैतरणी नदी मझे एक आनीकोट तैयारी चलुची सरी सारे आम जाजपुर बराजी मंदिर एपटे बराजी मंदिर रही एमती किसी रही तार रास्ता जे कि आउ किछि दिन पर ये पूरा चकाचक हो ये है बैतरणी नदी जे कि कूल स्थापित होउछि शिवंग मूर्तिटी आम जाजपुर 108 फुट शिव मूर्ति काजू सीरी होची तार निर्माण कार्य जोरसोर चली ये है तार किसी दृश्य देखु एमती मूर्ति ऑल इंडिया रे कौटी आपण पाइबेनी एत बड़ मूर्ति जे कि से बसी अछंती ए जगह रे
काम पूरा जोरसोर चलुअछि मूर्तिर मुंडटी तैयारी चली अच्छी एठी आउ सब तो काम सरीगला एठी ये है ता साइड्र किछि व्यू चतुर्पाक्षरे किछि घर भी आउरी तैयारी चलिबो आउरी लोक मैंने आसिकी टूरिस्ट मैंने आसिकी बुलवाई आउरी बढ़िया बढ़िया जगह भी आम जाजपुर अच्छी चैनल सहित जोड़ी होगी रुहतु आउरी बढ़िया मजादार वीडियो भी आपड़ पाइपर जदि एपर्यंत वीडियो टी देखुं ताने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करूँ।